اس عادل احمد یمن طریقہ کے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولو وچ ڈائریکٹلی دعوت دیوا محترم ڈاکٹر دامن نظامی صاحب قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا چاہیے. یہ بیچارے 2 رکعت کے امام اس طرح مشہور ہے سو ممبر رسول صاحب باٹ کھاڑنا تھا نوٹ کھاڑنا تھا پٹایا بنی کھاڑ یہ امام نے بڑے نے پڑھنے گاڑی عالم ہے تاکہ بروڈ میں سے جلوہ افروز ڈاکٹر دامن نظامی صاحب اور ان بنائے پانی کا بسم اللہ تھا ویسے کھڑا تھا. معزز قابل قدر احترام لائق احترام امام و خطیب جامع مسجد حاضہ محترم علی محمد صاحب و عزیزی من جگر گوش من محترم ملمقام رضوان صاحب و انتظامیہ کمیٹی جامع مسجد حاضہ بزرگان دین نوجوانان ملت اسلامیہ ٹوچس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سندھو ٹاٹو دیوانو یت محفل اندر جمع غسن والیو السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمدللہ 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 نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا وحامينا ومعوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال تبارك وتعالى في شان حبيبه النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سری پر محبتنا اللهم صل على اللهم صل على سيدنا محمد
صل على سيدنا محمد وعلى آل صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله صلاة وسلاما عليك يا خليل الله صلاة وسلاما عليك يا نور من نور الله وعلى آلك وصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة اللهم طهر اے خدایا پاک کر قلبی میون دل من النفاق نفاق نش وعملی من الریاء خدایا بھی بچاؤ میں ریاکاری نش کمی نش ریاکاری نش دکھاوا نش انسان اس کو ریا انسان کو تباہ یہ چھوا انسان اس کو ریا انسان کو برباد فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ترے اشخاص آسن تیم کت یہ ہند سوچ قیامت گوئی جہنم بڑکاؤنا اگو جہنم سیم تراؤنا بیاگو جہنم یہ تہنی سوچ بڑکاؤنا تم کس آسن نمبر اخ علم کس علم ریاش دکھاواش امثل پروردگار قیامت دو کر کھڑا دبے سیو علماء سجدتی میں علم تات علمس کیا کرت دبیس مولا میں بول لکن چاہنی رضا خطر پروردگار دبیس اپوز چھک ونن سوسک ام موجود واز پڑن مگس لکھ واہ کریں مگس لکھ پت پکن ویل بنیں مگس لکھ خوش گسیں چوسی رب سنز رضا چوسی ریا ملائکو نیہن آئند سیدی جہنم بڑکار نمبر ز مجاہد سو امیز دکھاوا امیز پروردگار ہے تجسی میں جوانی اس کیوں کر مولا چاہنے وقت مزدزم قربانی گولی کھیم لبیس اپو چکوانن سو سک دپن لگس لخ دپنی شو جہاد کرن امیز اسی ریا ملائکو لے جاؤ یہ تکوت این ست بڑکاؤن یہ نمبر 3 مالدار کس مالدار ایو مالدارا ساجی جی میں باغات واریا ساجی جی میں واریا پراپرٹی واریا جس میں مال کیا گرستن مالس دبس مولا چاہنی واقعی مز کرم نا قربان تم دی تم خرج کرم مسجد بنایم دبس اپو چکوانن سوسک دیوان ام موجود مگس لخ دپنی چھ دنوون سوسی دکھاوا سوسی ریا آئند سیت یہ جہنم بڑکاؤن یم کس ایسن اوی دمی اللہم طہر قلبی من النفاق
وعملی من الریا خدایا یست با عمل کر میں بچاو ریاکاری نش دکھاوا نش گمنڈ نش یست اس عمل کر یا ام موجود چھو یت مجلس مز آمت خدا سے رضا خاطر بھیجو بڑی پڑھ رب سے رضا خاطر تو پسند یا نہ پسند یا میں شنو تفسیر کی ہی صرف اللہ کی رضا کے لیے کچھ پیغام دینا چاہتا ہوں تاکہ کن پور گیسے آپ پانوین مسلمانن بائی چار تو پانوین بڑیا محبت باقی خوش گشتن قیامت گشتن رب گس روزن ٹھیک ہے تو بہرحال مختصر چھو ٹائم آیت مبارکہ کر میں تلاوت امی حوالے کر کیا کلمات ہو جس خدمت اس اندر عرض مسلمان یہ جنت چاہے مسلمان کشمیر اسمن روزن ویل چھے چاہے مسلمان باقی مملکن مز روزن چھے مسلمان یہ جنت آباد مگر مسلمانن چھو پانوین اخ رشتہ یم سری چھو پانوین اسلامی بائی تیشا اوس کھلزو کت کرزو اسلام بازو کاشتن یور فیصل آونیرو کاشتن اور سری نگر کاشتن سکیائی آزم پلوانی یا بڑگائی یا کفواری یا باقی ڈسٹرکن اندر دلن اندر تحصیلن اندر روزن وول بکیائی چوزن بی ڈسٹرکو کیا بی علاق آونیرو چو میبوئی تو بشس آونیرو کس یاوا سمجھ بچو یل تبلیغ گوڈنو کس چھنا یوان سمجھ ام سے چھو موضوع سیون مز آونیرو کیا واج بنی یائی پور کس مسلمانیت چھوانا کیا واج اسلام بازو کیا واج آونیر کس دب اچھو پانمی رشتہ اچھ بائی یہ چھو رب فرماون انما المؤمنون اخوہ یم تو مومن چھپانوین یم کیا واچن بائی واچن نا یم واچن بائی بس یہ تیزو یا یم کیا واچن یہ فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم المسلم اخو المسلم مسلمان واچ مسلمان نصبو مسلمان چھو مسلمان بوئی وان سمجھو توئی مسلمان یہ جند بسل وولاشی یم کیا واچن پالوئی بوئی واچنا وان بوئی دیا بائیس فائدی کے نقصان فائدہ دیا بوئی یہ جنتا ہے سو اسلام بازو کشن آونیرو کشن یہ جو کاش تا جو کاش بوئی دیا بائیس فائدی کے نقصان تو یہ کافی سمجھنا ببکرو میں چھو قسم خوش نا یہ لوگ چھنا ایکٹیو آسان بوزن ہوئی کہ میں چھو آدھر سٹوڈنٹ پڑھناؤنی سٹوڈنٹ یہ جواب سے دو ملشون پڑھناؤنی تیمی اگلا سمجھو بوئی بات نہ آیا بائیس فائدی کے نقصان بات میں نا دب ہمسائی چھو ہمسائیس بوئی ہمسائی بات نہ آیا ہمسائیس فائدی کے نقصان حد پر کروں ماتے پاہم فائدہ بات میں نا گو مسلمان یہ جنتا آسی مسلمان کو مسلمان سوات ناؤن فائدہ اگر نوئی فائدہ بات ناؤن وان اگر بوئی واتنو بوئیس ازا کیا بات ازا اچن دنبا امام غزالی رحمت اللہ علیہ سے مثال بپک برو اگر بوئی واتنو بوئیس ازا یہ حول علوم چاہ کتاب مزل کتاب امام غزالی رحمت اللہ علیہ لکھنوون پتمو چھو امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماون دپن جانورن چھ ترے قسم کس قسم یہ لگو تو پریت کن جے بکار صرف گس آسن
فرماون جانورن چھ کس قسم امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماون اخ قسم چھ جانورن مز یہ صرف لکن واتناون فائدہ صرف فائدہ پتہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ مثال دیون دپن مثال سمجھیتو گاو ژھاوٕے یہ لکن دیون دود دیون سکین خاطر دپن یم دو یہ گاو دود دیون چھ تراون مقصد چھ تراون ام پتہ چھ کسٲیِس گژھن حوال مال چھ پتہ امس ٹکڑ ٹکڑ گژھن سہ تہ تۄہی اخ قسم جانورن سہ چھ لکن واتناون مثال گاو دویم فرماون امام غزالی علیہ رحمہ دپن دویم قسم چھ یمن جانورن مز سہ صرف واتناون انسانس ایزا تر موجود امام غزالی رحمت اللہ علیہ ہاپت بیچ صرف یم تو موزی جانور یم کیا واتناون گۄڈنیُک قسم فائدہ دویم قسم نقصان پتہ فرمان امام غزالی علیہ رحمہ سے قسم بیان کرت پتہ دپان تریم قسم چھ اخ قسم جانورن نہ تم فائدہ واتناون نہ نقصان نہ فائدہ نہ نقصان پتہ امام غزالی ات مز انان شال سز مثال تانان لومڑی انان دپان نہ فائدہ واتناون بظاہر نہ نقصان واتناون یم کس قسم ترے قسم امام غزالی رحمت اللہ علیہ ترے قسم بیان کرت انسانس دیون پیغام دپان عطا انسانو اگر بنو چھ تیل بنزی انسان کیا بنزی اگر آونیر کا بنو چھ تیل بنزی انسان اگر نوٹ انسان بنک کی ون ہے تم کو بنو چھ شوق وسنو تیل بنزی جانواروں مز گۄڈنیُک قسم تیل دیزی لکن فائدہ تیل بنزی جانورن مز گۄڈنیُک قسم تیل بنزی گاو کم از کم یم نہ انسان بنے فائدہ دِنُک امام غزالی تیل دی فائدہ فرماون وۄنۍ اگر نہٕ ژٕ فائدہ ہیٚککھ دِتھ تیٚلہِ تھٲیزِ یاد انسانو تیٚلہِ بنزی دوٚیِم قسم تیٚلہِ بنزی ترٛیٚیِم قسم کٔژِم نہ دیزِ فائدہ تیٚلہِ بیٚیہِ سب کٔرِتھٕے تیٚلہِ بنزی ترٛیٚیِم قسم امام غزالی فرماون دپان وۄنۍ اگر نہٕ ژےٚ فٲیدٕ تہِ واتنووُتھ وۄنۍ اگر نہٕ ژٕ سب کٔرِتھ تہِ بیوٗٹھُکھ وۄنۍ لوگُتھ ژےٚ لُکن اِزاہ واتناوُن وۄنۍ لٲگِتھ ژےٚ کٲنٛسہِ جادوٗگرس نِش گٔژھِتھ ہمسایس ستاوٕنۍ یہِ چھُنہ ستاونی وۄنۍ گوٚوُکھ ژٕ کٲنٛسہِ جادوٗگرس نِش ژےٚ دوٚپتھس ہمساین أنۍ گٲڑۍ یہِ گوٚژھ نہٕ ٹٲر نٮ۪بر ہٮ۪کُن نیٖرِتھ یہِ چھُ اِزہٕے یہِ گوٚژھ نہٕ تھوٚد وۄتھُن لایق روزُن ام پتہ فرماون امام غزالی اگر ژےٚ وۄنۍ ستاوٕنۍ لٲجِتھ کُنہِ تہِ اینگلہٕ زبٲنۍ سۭتۍ اتھو سۭتۍ یا کُنہِ تہِ رگہِ تیٚلہِ تھاو یاد تیٚلہِ چھُکھ ژٕ دوٚیِم قسم صرف بیُچ ہاپُت تیٚلہِ چھُکھ نہٕ ژٕ لایقہِ انسان تیٚلہِ چھُکھ ژٕ ہاپُت تیٚلہِ چھُکھ ژٕ صرف تیٚلہِ چھُکھ ژٕ بیُچ یہ اگر ژےٚ لُکن کیا واتنووُتھ ایزا وۄنۍ اگر بننُے چھُے تیٚلہِ بنزِ انسان اگر نہٕ بنکھ تیٚلہِ بنزِ گاو نتہٕ بنزِ ترٛیٚیِم قسم مگر دوٚیِم قسم بنزِ نہٕ وۄنۍ گوٚو سا بوے بٲیِس واتناوُن ایزا کِنہٕ نۄقصان فٲیدٕ ایزا واتناوُن کِنہٕ فٲیدٕ تُہۍ نہٕ چھِو ٲسٕے کھولان گوٚژھ نا یہ ما گوٚژھ أمِس ستاوُن وۄنۍ اگر ژےٚ ایزا واتنووُتھ تیٚلہِ کٔژمِس قٕسمس منٛز گوٚوُکھ دٲخل یہ روزا تۄہہِ برابر یاد اگر تُہۍ برونٛٹھ کُن پیٚیہِ واتناوُن ہیٚکوا واتنٲیِتھ اے شاباش خۄداے دِیِنو زیادٕ زیادٕ توفیٖق تاجدار فرماون صلی اللہ علیہ وسلم من آزا مسلمان فقد ازانی دپن
वन अगर चक्कस वातनो मुतिजा अगर हमसायो क्या हमसायस वातनो मुतिजा अगर चबायो बाइस वातनो मुतिजा या अगर हमसायस वातनो मुसलमान वातनो ताजदार फरमावन मनाजा मुस्लिमान अगर चक्कस मुसलमान इजा वातनो फकत अजानी जन वातनो तकलीफ इजा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह अगर चाहे तो इस क्या वो इजा जन्मत इजा रसूल करीम अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह बेचा का तो वो ताजदार ताल्लुक क्या पन्नन उम्मतन दबनता मान गुलामो हता मान दागदारो हता मान दागदारो अगर चकोस वातरो उठिजा हता सावो कीने ताजदार सिजा या तजियात ताल्लुक मुश्ताजदार यमन गुलामन यमन दागदार से रिश्ते वुश ये तर तो ये मिकाती फिक्र ये मालिस या माज सुबह न्यारन औलाद पत न्यारन मौजूद ड्यूटी या कुंजाय अचानक खुदा बचायन वात खबर तमिस लोग कुंजायन जख्म या कह हादसा गो खुदा बचायन है मौज तो वदन मोल तो पंजाई वदन ये बेकरार जख्म लोगा मालिस माज के औलादस बड़े मोज तो वदन मोल तो वदन सारी वदन जख्मा सलगमुत औलादस बदपस तैमीन मोज हता मान बाबो तिकाज वदन खर्चा मान बाबा ऐमीन मोज तिकाज तब बेकरार तब चैना पता न चुना ये चीज लोगमुत अदल लोगो तस्त ताज क्याज बेकरार क्याज दपन अदल लोग तमिस मगर सुचुमना रहनमाज खूट सुचुमना दिल जिगर मोल तो बेकरार मोज तो बेकरार दपन हता गसना बेकरार हता तमिस लोगो सु जख्म असली सा लोगो न मालिस सा लोगो न माज ये तमिस तो दोपीन अलमदारन वंदु नसा जुइदम इशार दोपन गोडरीन वदियो शाम ये फिरनाई अलमदार दपरीन गई गरवाजुन रीन किमिस वन हो बोज अस्तावो ना मोल मोज दपन गोडरीन वदियो शाम ये फिरनाई पतरीन वदियो करने काम शांत फिरने वदी खानदारी पातो वाजु तो तान से दरवाजा गोडरीन वदियो शांत ये फिरनाई पतरीन वदियो करने काम मगर दिन बोल वदनाई याद करनाई तिमन जुमा दो पे कुंदा शाबस पर याद कुंदा ईज दो याद करने वदन पर तो मसले ठीक बेनी बोल वदनाई याद करनाई मगर मोज बदियो कयामत अस्ताव ये दागा सरमान मता सर मुसरफीक माज मोल तो गसन बेकरार मोज तो गसन बेकरार दपन गोबरिश लोगमुत इजा केमिस वोट तो क्या दिस नाज़िल नेबर को क्या मतलब खोरिश हो सके आख ये ब्याह मेरे होता रहता है अगर तो तवज्जो आसे ना युकुन है इसका जिक्र पता सो तथी
تیسن اڑ حساب تکارا تاجدار فرماون صلی اللہ علیہ وسلم دبر منازا مسلمان فقد ازاری ین مسلمان اسوات رویزا تیوات نو نیزا تیوات نو نیزا چوات نو ادکوش تکلیف بقرار کس گسن شنو گسن شو تعلق امت سے مگر فرماون ومن ازانی یہ موات نویزا یہ تاجدار اسوات نویزا فقد عزا اللہ یہ بات نویزا ذات ذوالجلال حضرتی یہ بل خدایست خدایست رسول اسوات نویزا تم سن ٹھکان کو جہنم مگر بنیاد چکوشی ازاہ واتناؤنا یہ کیا میں سوات دوں اگر وناؤنیر کی روزہ والے یک پروگرام اسمز کا پوئی دائی واتی چاہنے دس کوشی دل ہی سماؤنا